नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़िक्र रहमति रब्बिका इंदहु ज़करिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ज़करिया नज्जारन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। ये वो टाइम था, फाइनली हमने कल डिस्कस किया कि हज़रत अरमिया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने पहले से बनु इसराइल को पेशन गोई की, प्रेडिक्शन की कि तुम्हें बेबीलोनियंस आके और यहाँ से स्लेव बना के ले जाएंगे। और फिर फाइनली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें वापस वो टाइम बताया कि तुम्हारा वो गोल्डन पीरियड वापस आएगा और तुम वापस लौटाए जाओगे। और अल्लाह की शान, साइरस द ग्रेट कहा जाए या ज़ुल्करनैन कहा जाए या जो भी, उस कैखरो जो फ़ारिस का पर्शिया का एम्परर था, उसने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। अब बाइबल के अंदर आता है एक उसी ज़माने में, उसके बाद दारा के ज़माने में एक शख्स का नाम आता है हज़रत ज़करिया। बाइबल के एतबार से वो कोई और ज़करिया होंगे जिनके ऊपर अल्लाह की शरीयत उतरी या बाज़ अहकामात भी गालबन उतरे हों, लेकिन उसका ज़िक्र बाइबल की हद तक होगा, वो गालबन कोई दूसरी शख्सियत होंगे। लेकिन यहाँ पे जो अब फाइनली हमें असल कुरान और हदीस में जिस ज़करिया अलैहिस्सलाम का तस्करा मिलता है, वो असल में बनु इसराइल के फ़ाइनल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गोया खालू थे। इनका शजरा मुबारक आता है ज़करिया बिन ऊन या दान बिन शब्बी बिन लुदन बिन बरखिया बिन मुस्लिम बिन सदूक बिन जशान बिन दाऊद बिन सलेमान बिन मुस्लिम बिन सदीक़ा बिन बरखिया बिन बलअता बिन नाहूर बिन शलूम बिन बहफाशात बिन ईनामन बिन रजआन बिन सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये इनका शजरा मुबारक आता है, गोया ये दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के शजरा पाक से ही उनकी की नस्ल से थे। तो इनके बारे में आता है, ये ही वॉज द चीफ रैबाई ऑफ जेरूसलम, जो उस वक्त के जो सबसे बड़े, उस ज़माने में वर्ड यूज़ होया करता था काहिन। काहिन वैसे आजकल के ज़माने में एक डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता है, बट इस वक्त काहिन कहते थे उस वक्त के जो बड़े चीफ रैबाइज उलमा होते थे। और उस वक्त ज़ाहिर है उनके अंदर मैजिक और उसका इतना ज़्यादा जो उसके अंदर रुझान था, तो गालिबन इस निस्बत से उन्हें वो कहा जाता हो। बहरहाल वल्लाहु अलम, ही वॉज अ चीफ रैबाई। अब इनकी जो बीवी थी, इनकी वाइफ ईशा था नाम या अल-यशा था नाम, उनकी और उनकी बहन हन्ना बिन फाकूद, ये इनकी दोनों बहनें थीं। और जो इनकी बहन हन्ना बिन फाकूद थी, ये गोया कि हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा थी। उनके बीबी मरियम के वालिद का नाम इमरान बिन नाशी आता है, और ये भी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही थे। और ही वॉज द चीफ रैबाई बिफोर, फिर ही पास्ट अवे, और उनके बाद आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस मनसब पे पहुँचे। और मशहूर वाक़या है वो उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका तज़किरा ज़्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी जब पैदाइश का एक बिल्कुल वाक़या था, हन्ना ने मन्नत मांगी कि अगर मेरा जो भी औलाद होगी मैं उसे अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दूँगी। तो अल्लाह की शान, वो बीवी मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई। अब ये पैदा हुई तो कन्फ्यूजन हुआ, अब इनकी कफ़ालत कौन करे, बिकॉज ही लड़की हैं। लड़का होता तो ईज़िली चर्च के अंदर या रहबा या जो भी उनकी टेंपल के अंदर वहाँ पे मुकीम होता। अब लड़की थी, बहरहाल उन्होंने आपस में कहा कि इसका हम कुर्रा निकालते हैं। और कुर्रा ये निकाला, कुरंदाजी की, बैलेटिंग की, तो उसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया कि ये उनकी किफ़ालत करेंगे। ज़ाहिर है ये इमरान की बेटी थी, तो हर जो जितने वहाँ के चीफ रैबाइज भी थे, दे वर ऑल वेरी ईगर कि इनकी किफ़ालत और इनकी ज़िम्मेदारी हमें दी जाए। अल्लाह की शान, ये 3 मरतबा बैलेटिंग हुई, और एक रिवायत में आता है गालिबन पानी में डाले गए, और वो पानी में उनका नाम ऊपर आ गया ज़करिया अलैहिस्सलाम का। और बहरहाल ही वॉज मेड द चीफ उनकी किफ़ालत के लिए। अब वो अंदर अपने महराब में होते थे, हमेशा मशहूर वाक़या है, वो अंदर से जब जाया करते थे उस कमरे में, वो अंदर किसी टेंपल के अंदर रूम में इटसेल्फ बीवी मरियम क़याम फरमाया करती थी। और ये ही वॉज अ यंग गर्ल अबाउट 6-7 ईयर्स ओल्ड। अब ये वापस चले गए बाहर से लॉक लगा के, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि कोई उन्हें कुछ मसला ना हो बाद में। ज़ाहिर है अकेली बच्ची हैं। और अक्सर वक़ात क्या होता था, ये वापस आते थे जब ये लॉक खोलते थे,
اور یہ اندر دیکھے دیتے تھے وجد عندہا رزقن، یہ ان کے پاس دیکھتے تھے ڈفرینٹ کائنڈز آف فروٹس، آؤٹ آف سیزن فروٹس، یعنی کہ اگر ڈیٹ کا سیزن نہیں ہے کھجور کا یا کسی اور شے کا، آم کا سیزن مثال کے طور پہ نہیں ہے، دسمبر چل رہا ہے اور یہ آم کھا رہی ہیں بیٹھ کے اندر بند کمرے میں. تو زکریا علیہ السلام حیران کہ یار، کہتے ہیں انا لکی حاضہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو وہ آگے سے کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ زکریا علیہ السلام بینگ دا چیف رہبا، بینگ دا نبی آف بنو اسرائیل، وہ کہتے ہیں نا ایک لائٹ بلب مومنٹ ہوتا ہے، ان کی اپنے ہاں اولاد نہیں تھی. اب ان کو اللہ کی شان ان کو دماغ میں آیا نہیں، یا جو بھی وجہ تھی، وہ قرآن کے لفظ اتنے مزیدار ہیں، فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا، کہ اب زکریا کو خیال آیا کہ یار یہ جب اللہ سے مانگ رہی ہیں اور اللہ انہیں ایسے ایسے رزق آؤٹ آف سیزن فروٹس بند کمرے کے اندر مہیا کر رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں اللہ سے اولاد مانگ لوں. انہوں نے بھی اللہ سے اولاد مانگ لی، اور اللہ سے اولاد مانگی، اللہ کی شان. ایون دو یہ خود اللہ سے ساتھ ساتھ، قرآن کا اتنا مزے کا، آپ سورہ مریم پڑھیں تو خود ساتھ ساتھ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ میری اولاد ہوگی کیسے، میری تو بیوی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، میں خود اتنا بوڑھا آدمی ہوں. غالباً ایک روایت میں آتا ہے he was 77 years old، یا ایک روایت میں آتا ہے he was probably 92 years old at that time. anyhow، تو اللہ کی شان، اللہ نے کہا کہ ان کا ایک آپ کو بیٹا عطا کریں گے، ان کا نام ہوگا یحییٰ. تو یہی ہوا، اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا اور اس کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا. اب یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا ہی واز سیدن و حسوراً، یہ سید بھی تھے یعنی کہ سردار بھی تھے، حسوراً، حسور عربی زبان میں کہتے ہیں اس بندے کو جو رکتا ہے کسی چیز سے، یا عام نارمل اس میں علماء نے تفاسیر میں لکھا خاص طور سے ہی ہیڈ سچ لیول آف سیلف کنٹرول کہ وہ خود سے ان کی جو اندری نفسانی خواہشات تھیں، ہی ہیڈ سو مچ کنٹرول اوور اٹ کہ ہی وڈ ناٹ ایون نیڈ اے وومن اور ہی وڈ ناٹ ایون گو کلوز ٹو اے وومن. ان کا اپنا ایک ایسا معمول تھا، وہ دور جنگلوں میں کہیں نکلے ہوتے تھے اکثر، اور صرف زیادہ وقت ان کا رونے میں جایا کرتا تھا، اور اللہ کے خوف سے اور خشیت سے ان کا وقت سارا دن رات گزرا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ کسی جنگل میں ہی تھے، وہاں پہ زکریا علیہ السلام آئے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ یہ کہاں ہیں، اور انہوں نے دور کہیں انہیں پایا. انہوں نے کہا بیٹا ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کدھر تھے؟ تو وہ رو رہے تھے، ان کو دیکھا اب رو رہے ہیں. ان سے پوچھا زکریا نے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے ابو آپ سے ہی سنا ہے کہ اس جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ہیوج بڑا سا میدان ہے، ایک لینڈ ہے، اور یہ صرف کسی کے آنسوؤں سے ہی فلفل ہو کے اور اس کو کراس کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کے ڈر سے تو میں بھی رو رہا ہوں. تو اس یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونا شروع ہو گئے. بہرحال یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ تقویٰ، طہارت اور اس کے ایسے ہائی لیول پہ تھے. اور فائنلی کیا ہوا کہ دمشق کا ایک بادشاہ تھا خدار بن یدر کے نام سے، یا واللہ عالم، یا دوسری ایک روایت سے پتہ چلتا ہے غالباً اٹ واز ہیرڈ، جو جروسلم کا ان کا رہبہ کا چیف انہوں نے بنایا ہوا تھا، حکمران بنو اسرائیل نے. اینی ہاؤ جو بھی تھا، اس کی بیوی کو اس نے جلدی میں آ کے یا غصے میں کسی طرح سے 3 طلاق دے دی. اب جب اس نے طلاق دے دی تو اس نے آ کے فتویٰ مانگا کہ نہیں مجھے ان سے دوبارہ نکاح کرنا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت یحییٰ علیہ السلام کے پاس کیس گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو نہیں، آپ ان سے دوبارہ نکاح تو نہیں کر سکتے، یہ تو طلاق ہو گئی. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی جو تھی اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے غصے میں آ کے اسی ہیرڈ کے ساتھ مل کے سازش کی، اور زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ہیبرون کی مسجد کے اندر، وہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ بندے بھیج کے اور ذبح کرا دیا، گویا کہ ان کو قتل کر دیا. یہ آتا ہے روایت میں کہ جو ہیکل تھا، مین ہیکل سلیمانی، اور ان کی ایک مین قربان گاہ تھی جہاں پہ وہ جانور وغیرہ ذبح کرتے تھے، اس کے سینٹر میں بیچ میں کہیں یہ ایریا تھا جہاں پہ انہیں ذبح کیا گیا یا انہیں قتل کیا گیا. اور انہیں قتل کرنے کے بعد اب بنو اسرائیل مڑے اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب زکریا تو ان کے پیچھے آئیں گے، ان کے وارث ہے، ظاہر ہے باپ ہیں، تو ان کو بھی مارو. ان کو مارنے جب بھاگے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام بھاگ کے کہیں ان سے بھاگے اور جا کے ایک درخت کے اندر کہیں اوپن ایریا تھا اس کے اندر گھس گئے. جب یہ ان کے اندر گھس کے چھپ گئے تو بنو اسرائیل نے کہا کہ آپ بے شک نہ نکالو، ہم یہاں پہ ایک آرا چلائیں گے اور یہ پورا درخت کاٹ دیں گے. اور اب یہ آرا آتا ہے روایت میں کہ وہ جب وہ کاٹنے کے لیے اس درخت کو آیا تو وہ کاٹنا اس نے شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا زکریا سے، اے زکریا اگر تم نے اس کے اوپر صبر کیا تو ہم ان لوگوں کو جانے دیں گے، لیکن اگر تم نے ایک بھی آواز نکالی یعنی کہ درد سے، تکلیف سے، غم سے یا غصے سے یا پریشانی سے یا روئے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب یقینی ہو جائے گا. بہرحال زکریا علیہ السلام کی شان کہ ان کی منہ سے ایک آواز چونی نکلی
اور انہوں نے یہ وہ پورا درخت کاٹ دیا۔ غالباً اس روایت میں کتنی سچائی ہے، ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اپنی طبعی موت مرے تھے غالباً، لیکن اینی ہاؤ جو بھی سٹوری اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہو، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بنو اسرائیل یہ وہ قوم تھی، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک دن کے اندر 43 انبیاء اور 172 صالحین کو ایک ہی دن کے اندر اکٹھے قتل کیا۔ تو بہرحال اللہ ہمیں ان کے حرکتوں سے عبرت لینے کی اور توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کل انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔